बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इसे कहते हैं क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी करवाने वाले अफगान तालिबान जो हैं वो मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ पहले तो अमली तौर पे कदम उठाते रहे और अब उन्होंने जो है वो अपने सगे दहन दरीदा वो पाकिस्तान के खिलाफ बकवासबाजी के लिए छोड़े। जा नाज़रीन, आज जो है वो नमक हरामों ने पाकिस्तान को धमकी दिया। नाज़रीन, धमकी जरा देखिए कि हम 24 घंटों में पाकिस्तान पर कब्जा कर सकते हैं। और नाज़रीन, इसके साथ ही जो सबसे बड़ी चीज़ है वो इनके वज़ीरे जो इत्तलात हैं उसने क्या गिदड़ भभकियां मारी हैं। ये तमाम तर आपके साथ हम रखेंगे, आपके सामने रखेंगे और आपको बताएंगे कि असल मामलात क्या हुए हैं। इस वक्त नाज़रीन जो ताज़ा तरीन खबरें हैं वो आपके साथ हम शेयर करेंगे कि वहां पे क्या सिचुएशन है, इनको इतनी आग क्यों यकदम लग गई है। उसकी वजह 71 मारे गए नाज़रीन पकत्या के अंदर। अभी ताज़ा तरीन खबरें आ रही है कि 71 दहशतगर्द मारे गए और सारे मेन कमांडर जो इनके पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने लॉन्च कर रखे थे वो पाकिस्तान ने उड़ाए हैं। अब ये पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की बात करें कि हम 24 घंटों में पाकिस्तान पे कब्जा कर सकते हैं, तो आपकी औकात इस वीडियो के अंदर मैं दिखाऊंगा कि आप क्या कुछ कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। तो इसकी तमाम तर डिटेल, जबकि नाज़रीन जो इराक के इंटेलिजेंस चीफ है उसकी जोलानी से मुलाकात हुई है, जोलानी को वार्निंग दी है उन्होंने, इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। और आज की ही स्टोरी के अंदर कुछ और ताज़ा तरीन सूरत हाल है कि जोलानी के लिए इस वक्त मामलात ख़राब हो गए हैं। और नाज़रीन इस वक्त वहाँ पे क्या सिचुएशन है। इराक ने नाज़रीन एक हमला किया है कर्क के इलाके में, करकुक के इलाके में, उसकी भी तमाम डिटेल्स आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, आप अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान अरसा दराज से इनको समझाता रहा कि अच्छे हमसायों की तरह रहो, अच्छे बन के रहो, हमने तुम्हारी बड़ी मदद की है, हमने पहले भी तुम्हारी बड़ी मदद की है, अब भी हम अच्छे हमसायों की तरह रहना चाहते हैं, लेकिन बंदे के पुत्र बनो और उस अपने ये तमाम तर जो आपका यहाँ पे हमारे पास सामान है ये ले जाओ, जितने भी आपने ये हमें ज़बरदस्ती के मेहमान दिए हुए हैं ये वापस चले जाए। तो उसके बावजूद नाज़रीन इतना पाकिस्तान ने इनके लिए किया, लेकिन ये ईरान के खिलाफ तो कभी इनके मुंह से इस तरह की बकवासबाजी नहीं निकली जो पाकिस्तान के खिलाफ निकलती है। उसकी वजह यह है कि ईरान ने इन्हें औकात में रखा हुआ है, वहां पे शहरों में घुसने नहीं दिया। जितने भी अफगान महाजरीन थे उनको बाहर कैंपों तक महदूद रखा हुआ है। लेकिन हम क्या करें कि हमने इन्हें अपने सीने से लगाया जी कि हमारे भाई हैं, तो पता नहीं किन हालात से ये नबर्द आजमा होके आए हैं, बेचारे परेशान हैं, तो चलो इनको अपने हिस्से की आधी रोटी देते हैं इनको। सब ये नहीं, वही जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था कि जो महाजरीन और इंसार वाला ताल्लुक था, हम तो उस चक्कर में रहे, लेकिन हमें क्या पता था कि ये आस्तीन के सांप है और ये डसने से बाज नहीं आते। आप अंदाजा लगाएं नाज़रीन कि हमने इन्हें वो अपनी ज़मीन ज़रखेज़ ज़मीन पारा चनार के अंदर जो मामलात इस वक्त हुए हैं, आप जरा अंदाजा लगाएं, क्योंकि अफगान जो महाजरीन थे इनको उस वक्त कुछ ज़मीनें दी गई थी कि चलो यार ये काश्त कर लो तो अपना रिज़्क रोटी कमाओ और अपने बच्चों के लिए गंदम उगा लो। आज ये उसके ऊपर काबिज बन बैठे हैं, अब वहाँ पे ये दहशतगर्दों को पनाहगाहें फराहम करते हैं, आज ये वहाँ पे लोगों के गले काटते हैं और उसके बाद नाचते हैं वहाँ पे। तो अब जो है वो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाइयाँ नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे। आप अंदाजा लगाए नाज़रीन कि आज जो है ये इनका वज़ीरे इत्तलात है मुल्ला खैरुल्लाह खैर खा, इसने क्या कहा जी कि उसने कहा जी कि हमें पाकिस्तान जो है उसे हमारी हिस्ट्री पढ़नी चाहिए। हमें हिस्ट्री पढ़ाओगे, तुम जाके अपनी हिस्ट्री पढ़ो, तुम्हारी हिस्ट्री क्या है। जब पाकिस्तान ने इंटरफेयर किया ना, जब पाकिस्तान ने तुम्हें आज़ादी दिलाई है तो उस वक्त तुम सोवियत के गुलाम थे, सोवियत के अंडर थे तुम, जब पाकिस्तान ने वहां पे इंटरफेयर किया और वहां से तुम्हें निकाला है। और वो पाकिस्तानी लोग थे जिनको हमने यहाँ से भेजा था। और उसके बाद आप जरा देखो कि 20 साल जो जंग यहाँ पे लड़ी गई है और उसमें जो कहते हो जी कि हमने अमेरिका को हमने शिकस्त दी, हमने रशिया को शिकस्त दी, इंपायर्स को हमने शिकस्त दी है, तो जाके देखो हम तो ये कर सकते हैं, हम तो पाकिस्तान के अंदर आए तो तबाही मचा दें, तो गलियों चौकों के अंदर तुम्हारी लाशें बिछा दें। तुम्हारी ये औकात नहीं है। तुम्हारी औकात पता क्या है? तुम्हारी औकात औरतें सप्लाई करना है, तुम्हारी औकात अगवा बराए तावान करना है, तुम्हारी औकात मंशियात और असलहा बेचना है, तुम्हारी औकात सिर्फ इतनी सी है, औरतें बेचना तुम्हारी औकात है, ये है तुम्हारी औकात। पाकिस्तान को बताते हो कि तुम आके पाकिस्तान के गलियों चौकों के अंदर जो है ये खून की होली खेलोगे, पाकिस्तान के गलियों में घरों में घुसकर लोगों को मारोगे।
تو کتنے عرصے سے ہم نے تمہاری مہمان نوازی کی اور تم ہمیں ڈستے جا رہے ہو. ہم تمہیں اچھے ہمسایوں کی طرح رہنے کے لیے کہتے ہیں لیکن بار بار تم باز نہیں آتے. جب تک تمہیں اندر گھس کر مارا نہیں ہے نا تب تک تمہیں چین نہیں آیا, تب تک تم سارے کے سارے دہشت گردوں کی مہمان نوازی کر رہے ہو. اچھے ہمسایوں کی طرح بن کے رہنا سیکھو. تو پاکستان بھی اچھے ہمسایوں کی طرح رہنا چاہتا ہے. اس طرح کی دھمکیاں دے کے آپ اپنے آپ کو ذرا دیکھو کہ آپ کی حیثیت اور اوقات کیا ہے. جی ہمارے پاس میزائل نہیں ہے تو ہمارے ساتھ ایمان کی حرارت ہے. کون سی ایمان کی حرارت ہے تمہارے پاس؟ ڈالروں کے اوپر ناچنے والے لوگ ہو تم. تمہیں ڈالر ملتے ہیں تو تم ناچنا شروع کر دیتے ہو, ڈالر بند ہوتے ہیں تو وہیں پہ بیٹھ جاتے ہو. اب اسرائیل کے معاملے میں کون سی تمہاری ایمان کی حرارت نہیں جاگی ہے؟ ایک بھی بیان دیا؟ بلکہ تمہارا وزیر تو ٹی وی پہ بیٹھ کے کیا کہہ رہا تھا کہ جی ہم تو اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کر سکتے ہیں, ہمارا ان کے ساتھ جھگڑا ہی کوئی نہیں. وہاں پہ غزہ کے اندر کتنے مسلمان مارے گئے. ابھی کل جو ہے وہ ان کے جو نائب وزیر داخلہ ہیں, اس کے نائب وزیر خارجہ, اس کی جانب سے کیا بیان دیا گیا؟ اس نے کہا جی ایران کا جو ہمارا جو ہے مشترکہ دشمن جو ہے وہ صرف یہ ہے. تو ایران کا دشمن تو امریکہ سے بھی زیادہ اسرائیل ہے. امریکہ تو ہے ہی لیکن اسرائیل اس سے دشمن ہے, تو اسرائیل کے تو نام لیتے ہو, زبان پہ چھالے پڑتے ہیں. تمہاری ایمان کی حرارت ہمیں نہ بتاؤ کہ تمہاری حیثیت اور اوقات کیا. اور پاکستان کی جو ڈیفنس فورسز ہیں ان سے کوئی ایک ایک انچ بھی افغانستان کا بھولا نہیں ہوا. ٹھیک ہے, ہمیں ایک ایک انچ کا پتہ ہے کہ کہاں کہاں پہ کیا کیا کچھ ہائیڈ آؤٹس ہیں. وہ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہماری خاموشی کو کمزوری سمجھ لیا گیا, اور پھر جب ایک ہی حملہ ہوا تو اس کے بعد چیخیں نکلنا شروع ہو گئی. تو ناظرین یہ ان کی حیثیت اور اوقات جو ہے وہ اس سے زیادہ نہیں ہے کہ جب سے باڑ لگی ہے وہاں پہ سسٹمز ہیں ان کے سارے واپس سہولت کار بھیجنے شروع کیے ہیں, تو تب سے ان کی زیادہ تکلیف ہونا شروع ہوئی ہے کہ معاملات ہمارے اب قابو سے باہر ہوتے جا رہے ہیں. اس کے بعد ناظرین چلیں یہ تو ان کی اوقات ہوگی, اس کے بعد کچھ انٹرنیشنل خبروں کے حوالے سے بھی بات کر لیں. تو خبر یہ آ رہی ہے ناظرین کہ عراق کی انٹیلیجنس کے چیف ہیں جو اس وقت یہ ہیں حمیز چھتری, اس کی ملاقات ہوئی ہے ناظرین جولانی سے. جولانی سے اس نے واضح طور پہ کہا کہ خبردار اگر عراق کی سرحدوں کی جانب دیکھنے کی کوشش کی نا تو تمہاری آنکھیں نکال لیں گے. واضح طور پہ ناظرین دھمکی دی گئی ہے جو ان کی ملاقات ہوئی ہے انٹیلیجنس چیف کی جولانی سے, اور اس نے کہا ہے کہ ہم تمہیں واضح طور پہ بتا دیں کہ تم یہاں پہ کیا کرتے ہو شام میں, یہ تمہارا پرابلم ہے, لیکن اگر عراق کے اندر کوئی مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کی تو ہم تمہیں اور تمہارے آقاؤں کو اچھی طرح سے نمٹ لیں گے, پھر معاملات جو ہے وہ تمہیں لگ پتا جائیں گے. اس کے بعد ناظرین ایک اور بڑی خبر ہے, اور یہ خبر ہے کہ کرکوک کا علاقہ جو ہے وادی الشی جو ہے وہاں پہ عراقی فوج نے ایک فضائی حملہ کیا ہے اور مقامی جو داعشی کمانڈر ہیں ان کو ہلاک کر دیا. ناظرین بڑی تعداد میں یہ داعشی کمانڈر مارے گئے ہیں, اور یہی وہ ان کے سہولت کار ہیں, یہی ان کے سہولت کار وہاں پہ عراق کے اندر جن کو مارا گیا. ناظرین اس وقت حشد الشعبی کے جو جوان ہیں انہوں نے سرحد کا جو کنٹرول ہے وہ سنبھالا ہوا ہے, خاص طور پہ جو شام اور عراق کی سرحد ہے وہاں پہ حشد الشعبی کے جوان تعینات ہیں, اور احکامات جو ہے وہ یہ دے دیے گئے کہ کوئی بھی وہاں پہ مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کرے گا اسے ٹھوک دو. تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ وارث.